Lijep pozdrav dragi moji, dobrodošli u sedmu lekciju našeg serijala Cilj B1. U današnjoj lekciji pozabavit ćemo se jednim miksom fraznih glagola koji će vam, vjerujem, biti korisni na ovom nivou. I hope you're ready. Let's get started. Kao što sam to već rekla u prethodnoj lekciji, malo je nezahvalno raditi lekcije ovoga tipa upravo zbog toga što nismo u mogućnosti da napravimo tu preglednost. Pa vam svakako savjetujem da prije ovih lekcija skinete svoj radni listić, da onda tako možete lijepo da križate ove glagole kako ih mi koristimo. Dakle, glagoli, frazni glagoli koji imamo u prvom zadatku su ask after, taj nam nekako sam govori što znači. Back out of, veoma čest. Back up, isto tako. Burst in, veoma čest. Care for, isto čest, izgleda su svi veoma česti. Care about, carry on i carry out. Carry out će da se pojavi dva puta. Dakle, imat ćemo ga u dva primjera. Ok, idemo lagano. You're old enough to know better, so stop behaving like a child. Dakle, jedan od ovih glagola znači behave, ponašati se, i to ponašati se na način koji nije prikladan za, uglavnom za vaše godine. I zbog toga ovdje like a child. Isti taj glagol sa drugim značenjem upotrijebit će se u rečenici Although some protesters started shouting, the politician continued speaking. Dakle, imamo jedan frazni glagol koji može značiti continue i može značiti behave. Usually in an appropriate way, dakle neprikladan način. Što mislite, koji bi to glagol mogao biti? Riječ je o glagolu carry on. Dakle, to je glagol koji nam treba od dva primjera. You're old enough to know better, so stop carrying on like a child. Dakle, nastaviti ponašati se na određeni način, često na način koji nije prikladan. Although some protesters started shouting, the politician carried on, odnosno continued speaking. Carry on znači nastaviti nešto usprkos nekim prekidima ili problemima. When I saw John this morning, he inquired about you. Imamo glagole ask after, back out of, back up, burst in, care for, care about, carry out. Mislim da je ovo lagano. Dakle, asked after. Dakle, inquire about someone. When I saw John this morning, he asked after you. I uglavnom ovaj glagol koristimo kada želimo se raspitati za nečiju dobrobit, za nečije zdravlje. Dakle, jedan glagol manje. Ask after. Who's going to look after Gran while I'm in the States? Look after. Dakle, treba nam sinonim. Care for. Who's going to care for Gran while I'm in the States? Dakle, care for uglavnom znači brinuti se o nekome ko ne može da se brine sam o sebi. Dakle, još jedan glagol koji križamo. You can't withdraw from the agreement after you've signed the papers. Dakle, withdraw from. Back out of. You can't back out of the agreement after you sign the papers. Back out of znači povući se iz neke vrste obaveze, u ovom slučaju the agreement, odnosno ono što agreement nosi sa sobom. It's the duty of every police officer to support his or her colleagues. Dakle, ostali su nam back up, burst in, care about i carry out. Mislim da je ovo lagano. Back up. It's the duty of every police officer to back up his or her colleagues. Dakle, podržati nekoga ili nešto, posebno u nekim kritičnim situacijama.
Soldiers must obey orders without question. Ostali su nam glagoli burst in, care about i carry out. Taj isti glagol ćemo upotrijebiti u primjeru. Despite her inexperience, she performs all her secretarial duties to perfection. Dakle, treba nam jedan glagol da izaberemo između burst in, care about i carry out, a koji znači obey i perform. To je glagol carry out. Dakle, soldiers must carry out orders without question. Dakle, izvršiti u ovom slučaju neku naredbu ili neki zadatak. I naravno u značenju perform, she carries out all her secretarial duties to perfection. Dakle, obaviti zadatak ili izvršiti neki posao. U ovom slučaju izvršiti neki posao. Dakle, ostalo su nam još frazni glagoli burst in i care about. I was in the queue at the bank when two men entered suddenly and told everyone to lie down. Enter suddenly, burst in. I was in the queue at the bank when two men burst in and told everyone to lie down. Dakle, burst in ući u prostoriju na jedan dramatičan način. It's easy for him to say he isn't worried about money because he's filthy rich. Truo bogat, što bismo mi rekli. Koji nam je glagol ostao? Naravno, ostao nam je još don't care about, dakle care about. It's easy for him to say he doesn't care about money because he's filthy rich. Dakle, ovaj glagol koristimo sa značenjem biti zabrinut ili zainteresovan za nešto. Dakle, nije ga briga za to nešto. Ok, idemo na novu skupinu glagola. Opet ćemo morati da ih križamo. Catch on 2 puta, dakle imat ćemo 2 primjera. Catch out, catch up with, check, 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 clear, nekako su svi sa ovim K, dakle clear, close i tako dalje. Pa da vidimo naš 9. primjer. I have to go to the factory to make sure that everything is all right with the work being done here. Dakle, nešto provjeriti. Check up on. I have to go to the factory to check up on the work being done here. Dakle, check up on, provjeriti kako nešto napreduje ili da li je nešto u redu. You only have to explain it once for Alan to understand. Dakle, treba nam glagol koji znači razumjeti, a koji isto tako može značiti become fashionable. Rollerblading has become fashionable recently. Koji bi to mogao biti glagol od naših glagola? Catch on. Da, catch on znači razumjeti, a može značiti i become fashionable. Dakle, kada nešto postane neki trend, doslovno se uhvati za nešto. You only have to explain it once for Alan to catch on. Dakle, da razumije. Često koristimo ovaj glagol kada smo nešto nekome objasnili, pa onda upotrijebimo to, dakle, to razumijevanje posljedica našeg objašnjenja. Rollerblading has caught on recently. Dakle, postati modern ili popularan. When you present your tickets at the airport, you must have your passport with you. Ili, the hotel receptionist will give you the room key after you have registered. Dakle, treba nam glagol koji znači javiti se, registrovati se na recepciji hotela. Mislim da znate o čemu se radi, ili kada pokazujete svoje karte na aerodrom, dakle kada idete na avion.
Ne bi trebalo biti teško. Check in, naravno. When you check in at the airport, you must have your passport with you. Dakle, prijaviti se na aerodrom, dakle za let, ili u sljedećem primjeru, znači prijaviti se u hotelu, dakle da ste stigli. The hotel receptionist will give you the room key after you have checked in. Why don't you just go away and leave me in peace? Glagol koji nam treba je, dakle, otići, i vrlo često se smatra, ovaj izraz se smatra grubim kada ga koristite. Why don't you just clear off, dakle, briši u tom smislu. Why don't you just clear off and leave me in peace? Moj vam je savjet da odaberete par fraznih glagola iz današnje lekcije i pokušate napisati neke primjere koje biste vi mogli upotrijebiti u nekim vašim svakodnevnim situacijama. To je jedan od veoma dobrih načina učenja. If the weather improves, we'll go out this afternoon. Veoma čest glagol. Dakle, značenje poboljšati se i vrlo često se upravo koristi za vrijeme. Clears up. If the weather clears up, we'll go out this afternoon. Since he has missed so much school, he'll have to work hard to reach the same level as the rest of the class. Dakle, da stigne. Mislim da znate ovaj glagol bez gledanja u listić. Catch up with, dakle sustići nekoga, uglavnom kada zastajkujete, dakle malo ste stali zbog nečega, dostići nekoga ili nešto što je ispred vas. Let's go and have a look at the new amusement arcade, shall we? Isti glagol ćemo upotrijebiti u sljedećoj rečenici značenjem leave. You'll get your passport back from reception when you leave. Ukoliko vam prva rečenica nije odala koji je glagol u pitanju, druga sigurno hoće. Dakle, have a look at i leave. Jedan glagol koji znači oboje, dakle ima oba značenja. Check out. Let's go and check out the new amusement arcade, shall we? You'll get your passport back from reception when you check out. Dakle, kada se odjaviš iz hotela. They have stopped using the old cinema because the new one has opened. Dakle, zatvorili su ga, jednostavno rečeno. They have closed down the old cinema because the new one has opened. He said he didn't have any money, but he was proved a liar when he accepted our invitation to go to the casino. Dakle, uhvaćen je u laži. Ili na čem što je osoba pokušala da sakrije, ne mora to biti laž. Nije baš tako čest glagol, tako ukoliko ga ne znate, nije to ništa strašno. He said he didn't have any money, but he was caught out when he accepted our invitation to go to the casino. You can't go out to play until you have tidied the mess in your bedroom. Posljednji glagol koji nam je ostao, dakle, očistiti, nešto srediti. Cleared up. You can't go out to play until you have cleared up the mess in your bedroom. Kao što sam već rekla, nije baš zahvalno raditi ove lekcije u video formatu bez radnih listića, ali evo probat ćemo da koliko možemo da se prisjetimo glagola koje smo imali u današnjoj lekciji. Jedan od glagola koji ima dva značenja jeste i naš prvi glagol koji moramo ponoviti. Može imati značenje nastaviti se ponašati na određeni način, često na način koji nije primjeren, dakle sjećate se ono behave, ili nastaviti s nečim usprkos prekidima ili problemima.
Carry on. Carry on. Raspitivati se o nekome, obično o njegovom zdravlju ili dobrobiti. Ask after somebody. Ask after somebody. Brinuti se o nekome, obično osobi koja ne može sama da se brine o sebi. Dakle, o sebi. Da budemo precizniji. Care for somebody. Care for somebody. Povući se iz dogovora ili obavezi. Back out of something. Back out of something. Podržati nekoga ili nešto, često u kritičnim situacijama. Prisjetite se onog našeg policajca. Back somebody up or back something up. Izvršiti zadatak ili naredbu, ili obaviti neki zadatak, izvršiti posao. Carry out. Carry out. Iznenada ući u prostoriju na dramatičan način. Burst in. Burst in. Biti zabrinut ili zainteresovan za nešto. Care about. Care about. Provjeriti kako nešto napreduje ili da li je u redu. Naravno, check up on. Check up on. Razumjeti nešto, često nakon objašnjenja. Catch on. Catch on. Prijaviti se ili prijaviti dokumente pri dolasku ili prijaviti se pri dolasku obično u hotelu. Dakle, one situacije kad smo imali na aerodromu i u hotelu. Check in. Check in. Otići, često grubo rečeno. Clear off. Clear off. Postati popularan ili modern. Catch on. Catch on. Poboljšati se. Često se koristi za vrijeme. Clear up. Clear up. Dakle, kad se bistri, kad se razvedrava. Dostići nekog ili nešto što je bilo ispred. Catch up with. Catch up with. Pogledati nešto ili istražiti. Drugo značenje može biti odjaviti se, obično iz hotela. Check out. Check out. Zatvoriti trajno. Obično poslovni prostor. Close down. Close down. Uhvatiti nekoga u laži ili nečemu što pokušava sakriti. Catch out. Catch out. Očistiti ili srediti nešto. Clear up. Clear up. U našoj narednoj lekciji gdje smo fokusirani na vokabular, ovaj put riječ je o riječima koje su easily confused i budući da ih ima dosta u knjizi koju pratimo, ja sam ovu lekciju ipak morala podijeliti na dva dijela, lekciju 8a i lekciju 8b, tako da u narednoj lekciji, dakle lekciji 8a, čeka nas nekih 29 rečenica u kojima ćemo imati priliku upotrijebiti ove riječi. Do naredne lekcije vas svakako sve lijepo pozdravljam i nadam se da se vidimo uskoro.